Bonjour, une méditation contre le stress qui est efficace aussi contre un choc nerveux, contre un traumatisme soudain. Elle va rééquilibrer l'hémisphère gauche du cerveau avec la base de l'hémisphère droit. Alors la posture est ainsi, les coudes sont relax, les épaules sont relax. On vient mettre notre main droite dans la main gauche. On est à peu près 2 cm au-dessus du nombril. On vient joindre les pouces ensemble et on ramène les pouces vers nous. Dans cette posture, la colonne est droite, le menton est légèrement rentré. Les yeux vont être posés sur le bout du nez. Et on va répéter le mantra de façon monotone. Satnam, 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 Waheguru. 3 fois sur un expire. Bras gauche, bras droit, main droite au-dessus de la main gauche, les pouces ensemble, je ramène les doigts, les pouces vers moi, je suis un peu au-dessus du nombril, la colonne est bien étirée, le menton légèrement rentré, les yeux au bout du nez. Satnam, 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 Waheguru. 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 Satnam, 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 Waheguru.
Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru.
Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Satnam, 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 Waheguru. Inspire. Expire. Complètement. Inspire complètement.
Expire complètement. Inspire complètement. Expire complètement. Inspire complètement. Expire complètement. Inspire complètement. Expire complètement. Inspire, tends les bras, étire, 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 étire. Expire, relâche. Inspire complètement. Expire totalement. Inspire complètement. Expire totalement. Inspire complètement. Expire. Inspire. Expire. Inspire, étire complètement. Étire, 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 grandis. Inspire au maximum. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, étire. Étire les bras, étire, étire, étire. Expire, relâche et détends. On peut travailler cette méditation, donc commencer par 11 minutes et puis la construire pour aller jusqu'à 31 minutes. Merci. Nam